तो कभी नहीं खेले। चौधरी साहब देखिए, हमारे प्रोग्राम को बड़े एजाजात हासिल हैं, हमने बहुत खबरें स्टार्टिंग में दी हैं। इस बात को सबको ध्यान में रखना चाहिए कि असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है सर, मोटे लंबे माल कमाए हैं। ये जो डॉक्ट्राइन थी, इसके अंदर इमरान खान साहब जो प्लेयर थे, कैप्टन थे और हैं, और अभी तक चल रहे हैं, और पूरा एक नेटवर्क भी जो है फैस नेटवर्क वो भी चल रहा है, तो ये उसके सबके प्लेयर हैं। और जब इन्होंने इतने माल कमाए हैं तो फिर इनको असल भी प्यारा है और सूद भी प्यारा है, तो उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। नौकरियों का मसला नहीं है, उस नौकरियों के एवज पावर का मसला है, जिसमें ये समझते हैं कि शायद ये हमारा सर्वाइवल है। इनका पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से, इलाके से, खत्ते से, आज़ादी से, पीस से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इनको हविस है, इनको माल कमाना है, इनको तमा है, इनको जानवरों वाली एक लाइफ है कि मैं और मेरे बच्चे, इसके अलावा कुछ भी इनको कोई गर्ज नहीं है। तो मैं नाम लिए बगैर, जो एक जज साहब जो इस वक्त में बड़े एक्शन में हैं और वो जो बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता है। अगस्त 2021 के अंदर क्या साजिश रची गई थी उसका भी पता है, और जो उस वक्त में मालूमात आई थी और सोशल मीडिया पे सर्कल कर गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा आप कह लें कि वो फेमस नहीं हुई थी, बिल्कुल वो सामने नहीं आई थी, लेकिन डिस्कशन में आई थी कि वो मरियम नवाज के खिलाफ एक साजिश थी, और बहुत बड़ी साजिश थी। एक तो वो साजिश थी ना जिसमें मियां नवाज शरीफ ने बाकायदा एक नाम ले दिया था और आकर उसको बताया था, ये भी एक साजिश थी। तो इसके भी मेरे जो नॉलेज में है वो ये है कि इसके बाकायदा ऑडियो वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के साथ और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से इन मामलात को संभाला है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी कुर्बानी है। चाहते हैं कि ये जो मामलात है ना, ये दबे रहें और इसके अंदर हम एक तरीके से चलें और पाकिस्तान को रेस्क्यू करें, लेकिन जिस तरफ ये मामलात जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ अब खामोश बैठे, इसलिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें जो थी ना अब खोलनी पड़ेगी। तो ये जो एक्शन इस वक्त में हो रहा है ना कि इज्जत, गैरत, आइन और अपनी ताकत और एक 20-21 ग्रेड के अफसर की क्या हैसियत है, उसकी औकात क्या है, इस किस्म की बातें करने का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसा एक्शन ना हो जाए, मेरे जो असासे हैं उसके ऊपर बात ना हो, इसके अलावा दीगर जगहों पे बात ना हो, बल्कि मैं अपने आप को इतना पॉपुलर कर लूं, हाइप क्रिएट कर दूं कि ये सारे मामले दब जाएं, लेकिन दबेगा कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जैसे जैसे ये बातें कर रहे हैं कि जी वो बंदा उठ गया, उसका पूछने वाला कोई नहीं है, हम पूछ कर रहेंगे, तो यही वो लोग हैं कि जब पीटीआई का दौर था और बंदा उठता था और वो शुमाली इलाकों को जाता था तो ये क्लैपिंग किया करते थे, ये सेलिब्रेट किया करते थे, और इन्हीं की जो टीम के लोग थे और ये खुद ये अदालत में कहा करते थे कि हाँ किधर गए हुए हो, किधर गए हुए थे, अच्छा वापस आ गए, फिर जाने का कब का प्रोग्राम है। तो ये अदालतों में बैठ के ना ये वही सारे लोग हैं, उनमें से कुछ नए ऐड हुए हैं, कुछ पुराने हैं, तो ये टीम वही है। तो ठीक है, असल भी प्यारा, इनको सूद भी प्यारा, लेकिन बचेगा कुछ नहीं इंशाल्लाह। बचेगा कोई नहीं इनको, बिल्कुल ठीक है। हमें हारून साहब ने ज्वाइन कर लिया। हारून साहब आपको वेलकम करते हैं, लेकिन राजा साहब से होकर फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजा साहब, आज तो मोहसन अख्तर कियानी साहब ने कमाल हद नहीं कर दिया सर, बगैर किसी सबूत के एजेंसियों पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। अगर फर्ज किया इस बंदा मुल्क से उठाया गया है, या बंदा गायब हो गया है, या बंदा नहीं मिल रहा, या बंदा कहीं जाके छुप गया, या बंदा किसी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, या कुछ भी हो सकता है ना, अभी तक ये कन्फर्म तो नहीं है ना कि मतलब इसको आईएस ने उठा लिया। सेक्टर कमांडर चांद से नहीं उतरा हुआ, जरूरत क्या है उसकी, 18वें ग्रेड का ऑफिसर है। टीवी पर टिकट चलने के बाद और सोशल मीडिया पर बल्ले बल्ले कराने के बाद जो नोटिस जारी किए हैं उसमें सेक्टर कमांडर का जिक्र तो नहीं है, उसको तो बुलाया ही नहीं है। लेकिन हाँ, 18वें ग्रेड ऑफिसर को नहीं बुलाया, लेकिन 22 ग्रेड के ऑफिसर जो है वो बुला लेंगे सर। देखिए, जब तक आप नरमी का मुजाहरा करेंगे तो नरमी को तो जाहिर है आम
لائک حالات میں بزدلی سمجھا جاتا ہے. دیکھیں جی یہ بالکل جو ہے نا یہ کھسی گورنمنٹ ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں جب نیازی کی حکومت تھی نا, اب میں یہاں پہ وہ کاش میں الفاظ بول سکتا جو میرے منہ میں آتے ہیں. جب اس کو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا نا کہ یہ بلدیاتی ادارے جو ہے نا وہ بحال کرو, تو اس نے پھر جو آگے سے جواب دیا نا تو وہ ایل سے شروع ہوتا ہے کہ جاؤ کر لو جو کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے بلدیاتی ادارے بحال نہیں کیے تھے آخری دن تک, اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ ریمائنڈر بھی بھیجتا کہ بھئی تمہیں آرڈر دیا تھا یہ بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا, تم نے تو انہیں عدالت ہوگی جی فلاں ہو گیا, کچھ ہوا. اس کے علاوہ اور کتنے بے شمار آرڈر ہوئے, کسی پہ کوئی عمل ہوا؟ کچھ نہیں کیا. اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جی جاؤ جا کے چڑھو, میں نہیں کچھ کرنا. تو جب آپ ہر دفعہ جو ہے نا وہ عدالت الٹے سیدھے بیانات دے اور آپ جو ہے کپڑے اتار کے الٹے لیٹ جائیں کہ ٹھیک ہے جی جو کرنا ہے کرو, تو پھر عدالتیں ایسے ہی کرتی ہیں, پھر جج ایسے ہی کرتے ہیں. بھئی بات پہ جو ہے وہ غیر آئینی آپ کو حکم دیتے ہیں, آپ کچھ نہیں کرتے. اب یہ جو گند ڈالا ہوا تر منیلا نے, اس چول انسان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ تم نے یہ آرڈر کیے تھے رانا شمیم کے ٹائم پہ تو انہیں عدالت والے, تم نے جو ہے نا وہ سارے جو جرنلسٹ تھے ان کو تو انہیں عدالت میں رگڑا تھا, تم نے ہی جو ہے وہ رانا شمیم سے معافی منگوائی تھی. تو اب یہ جو خط ہے یہ تو زیادہ سیریس ہیں جو ان ججوں نے لکھے ہیں کہ کوئی پروف نہیں ہے اس کے پاس, تو چلو کوئی پروف تھے نا, وہ تو ولنگ تھا, اس نے تو جو ہے وہ نام بتا دیا تھا نا, نام بتا دیا تھا کہ جو ہے وہ ثاقب نثار, اور ثاقب نثار بغیرت کا بچہ اس وقت ریٹائر بھی ہو چکا تھا, یہ بھی نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ ابھی بیٹھا ہوا تھا. تو ذرا سوچیں نا, تو یہ کس نے جا کے ادھر باتیں کرنی ہے کہ بھائی اردو دس نا, تو ہی چبلا اس وقت ماریاں سے نا, اس وقت تو یہ کہہ رہا سا اردو یہ کہہ رہے. تو یہ کسی نے تو اپنے پاؤں پہ وزن ڈالنا ہے نا جی. تو اب جس طریقے سے جو ہے یہ محسن کینی صاحب باتیں کر رہے ہیں, بار بار جو ہے وہ ہم ایک ہی بات پہ زور دیتے ہیں, یو ہیو ٹو ڈسمینٹل دا نیٹ ورک آف فیض. جب تک اب فیض کا نیٹ ورک ڈسمینٹل نہیں کریں گے, توڑیں گے نہیں, ایسے ہی ہوگا. اب فیصل واڈا نے اگلے دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا بولا کہ 9 مئی کا مین کردار کون ہے؟ فیض امید. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بندہ سرے عام وہ کہہ رہا ہے جی کہ اس کا مین جو کلپرٹ ہے, جو جس نے سب کچھ یہ کیا 9 مئی کا, وہ فیض امید ہے, اس کی طرف تو کوئی جاتا نہیں ہے. بھئی آپ اب ججز جو ہے نا اب قانون سازی کر رہے ہیں نا, چلو جو ماضی میں ہو گیا, اب قانون سازی کریں کہ بھئی کوئی عدالت, کوئی جج have nothing to do with the government affairs. They cannot interfere, they should not interfere. بھئی تم اپنا کام کرو, تم مامے لگتے ہو بھئی گورنمنٹ کے. یہ اب اس قانون سازی میں اب ان کو دائرے لگانے پڑیں گے کہ بھئی